فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ BRS لیڈر منی کرشنک نے تلنگانہ بھون میں پریس میٹنگ کرتے ہوئے CM ریونت ریڈی کے دورے امریکہ پر سنگین الزامات لگائے۔ رپورٹس کے مطابق ریونت نے 50 کروڑ روپے کا معاہدہ کیا ہے سوچھ بایو کے ساتھ، 1000 کروڑ ایک 2 ہفتے پرانی کمپنی جو مبینہ طور پر اس کے خاندان کی ملکیت ہے، خاندانی حکمرانی اور اقربا پروری کے بارے میں خدشات پیدا کرتی ہے۔ کرشنک نے دعویٰ کیا ہے کہ سوچھ بایو کے پہلے ڈائریکٹر ویداولی شیوانند ریڈی ہیں جو اتر پردیش میں ایک بار چلاتے ہیں، اور دوسرے ڈائریکٹر ریونت کے بھائی انوملا جگدیش ریڈی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ MOU پر دستخط کے دوران ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہرشا پسنوری جو ریونت کے بھائی کی پراکسی ہے، وزیراعلیٰ کے ساتھ تصویر میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ امور کی وزارت نے اشارہ دیا تھا کہ سوچھ بایو جولائی میں قائم کیا گیا تھا۔ اس سوال پر کہ ایسی نئی کمپنی کس طرح 5000 کروڑ روپے کی رقم حاصل کر سکتی ہے اور 1000 کروڑ کا سودا کر سکتی ہے، ریونت اپنے خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ریاستی مسائل اور وسائل کا استحصال کر رہے، جبکہ ایک بھائی کنڈل ریڈی آسٹریلیا میں ہے، 2 بھائی جگدیشور اور ریونت امریکہ میں ہیں، اور تیسرا تروپتی ریڈی یہاں سالگرہ منا رہا اور شہر کو اپنی سالگرہ کے پوسٹروں سے خراب کر دیا گیا ہے۔ کرشنک نے یہ الزام لگایا ہے۔ GHMC میئر گدوال وجے لکشمی نے سوچھ دانم پچ دانم پروگرام کے دوران لوٹس پونڈ میں پودا لگایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 25 تالابوں پر بڑے پیمانے پر پودے لگا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پودے لگانے سے تالابوں کو کافی مدد ملے گی۔ شہر کے لوگوں کے لیے اسے خوشگوار بنانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ میجن ایونیو تالابوں کے ارد گرد پارکوں، خالی جگہوں اور سرکاری اداروں میں بڑے پیمانے پر پودے لگائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گھروں کے پودے لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ شہر حیدرآباد کو عالمی سطح پر گرین سٹی ایوارڈ ملا ہے۔ میئر نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور صفائی کو جاری رکھنے کے لیے سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ مینا ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل مہدی پٹنم شعبہ طب میں انقلاب کا نقیب ہے۔ ہاسپٹل کے تمام شعبہ جات منفرد نوعیت کے حامل ہیں۔ شعبہ امراض نسواں میں غیر معمولی خدمات کے ذریعے نہ صرف ریاست بلکہ ملک میں اپنا نمایاں مقام بنایا ہے۔ عالمی سطح پر مشہور و معروف گائنیکولوجسٹ و ماہر امراض نسواں ڈاکٹر صہیبہ شکور کی نگرانی میں مذکورہ بالا شعبہ نمایاں خدمات انجام دے رہا، اور پیچیدہ ڈیلیوری کو ایک چیلنج اور ٹاسک کے طور پر قبول کرنا ہمیشہ سے ہی ان کا طرح امتیاز رہا۔ مینا ہاسپٹل میں صہیبہ شکور نے ایک ایسی ہی سرجری انجام دی جہاں ایک خاتون کو 4 بچے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تولد ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق 26 سالہ خاتون اسماء نام تبدیل کو مینا ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا تھا۔ جب پہلی مرتبہ پیٹ کی اسکیننگ کی گئی تو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ پیٹ میں 4 جنین ہیں۔ تب سے ہی مینا ہاسپٹل کی ٹیم نے خاتون کا علاج و معالجے پر خصوصی نگرانی رکھی۔ دوران حمل کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ پیش آیا تو کبھی شوگر کی سطح میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان تمام معاملات میں خصوصی کیئر کے ذریعے بہترین طبی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ تقریباً 30 ہفتے بعد جب خاتون کو پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی تو مینا ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرا اور ڈاکٹر آفرین نے انیستھیشیا دیا۔ ڈاکٹر صہیبہ شکور کی ٹیم، ڈاکٹر عشرت اور ڈاکٹر رامنا پریا نے سرجری انجام دی۔ خاتون کو 4 بچے تولد ہوئے۔ ایک لڑکے کا وزن 1 کلو 17 گرام اور دوسرے لڑکے کا وزن 1 کلو 2 گرام کے علاوہ ایک لڑکی کا وزن 1 کلو 6 گرام اور دوسری لڑکی کا 1 کلو 5 گرام وزن ہے۔ چاروں بچوں کو انتہائی نگہداشت کے وارڈز میں رکھا گیا ہے اور ڈاکٹر سچن ماہر امراض اطفال کی نگرانی میں علاج کیا جا رہا۔ قبل ازیں اس خاتون کو سابقہ میں مذکورہ ہاسپٹل میں جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے جن میں سے ایک بچہ گزر گیا۔ مینا ہاسپٹل میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس سے قبل بھی 4 مرتبہ ایسے پیچیدہ کامیاب آپریشن کیے گئے۔ ڈاکٹر صہیبہ شکور کی نگرانی میں شعبہ گائنیکولوجی کی ٹیم چیلنجنگ ٹاسک کے لیے ملک بھر میں جانی جاتی ہے۔
तानाका डिवीजन के बहुत से कॉलोनी के रिहायशियों और तलबा के साथ हुकूमत के ज़र-ए-एहतमाम सफाई और हरियाली प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। जीएचएमसी कमिश्नर अमरापाली IAS और ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने रैली का इनेकाद किया और सफाई सुथराई और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने के बाद पौधे लगाए और पौधे भी तकसीम किए गए और उन्हें हरियाली की अहमियत से आगाह किया। इस मौके पर जीएचएमसी कमिश्नर अमरापाली ने कहा है कि खास तौर पर मौसमी बीमारियों के बारे में बेदारी पैदा की गई। खास तौर पर बुजुर्ग शहरियों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और उन्होंने कहा है कि वो बहुत खुश हैं और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि उनके बचपन की यादें तानाका के साथ जुड़ी हुई हैं जहाँ वो रहती थी और उन्होंने कहा है कि GIS के जरिए हैदराबाद शहर में सड़कों का पता लगाने और मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि हम कॉलोनी के हर घर के सामने डिजिटल एंट्री बोर्ड लगाएंगे ताकि कॉलोनी के मसाइल को QR कोड के जरिए हमारी तवज्जो में लाया जा सके और हम फौरी जवाब देकर मसले को हल करेंगे। మా కాలనీ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ కి ప్లస్ DC గారికి మా GHMC టీం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత మంచి సక్సెస్ చేసినందుకు అందరికీ పేరు పేరున हामिला खातून को बस में सीट देने कंडक्टर के इसरार के बावजूद एक खातून की जानिब से इनकार और फिर कंडक्टर से झगड़े के बाद इसकी शिकायत आला हुकाम से की गई, जिसके बाद इस कंडक्टर को इस मामले की जांच के बगैर मुअत्तल कर दिया गया। इस वाक़े के खिलाफ RTC मुलाजमीन ने धरना देते हुए कंडक्टर की मुअत्तली को बर्खास्त करने का मुतालबा किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हजनगांव में बस में एक हामिला खातून सवार हुई जिसने सीट देने की दूसरी खातून से ख्वाहिश करने कंडक्टर पर जोर दिया, जिस पर कंडक्टर ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए इस हामिला खातून को सीट देने की दूसरी खातून से दरख्वास्त की। ताहम इस खातून ने इनकार करते हुए उल्टा कंडक्टर से झगड़ा किया और फिर बस से उतर गई। इसने इस वाक़े की शिकायत सोशल मीडिया के जरिए RTC हुकाम को दी। इस शिकायत की बुनियाद पर जनगांव डिपो मैनेजर ने इस मामले की जाँच के बगैर कंडक्टर को मुअत्तल कर दिया। इस वाक़े के खिलाफ कंडक्टर के दीगर साथियों ने बस डिपो के सामने धरना दिया और इसकी मुअत्तली बर्खास्त करने पर जोर दिया। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में एक मकान में भारी मगरमच्छ घुस पड़ा, जिस पर घर वालों ने चीख व पुकार शुरू कर दी और मकान से फरार हो गए। ये वाक़या वनपर्ती जिले के श्रीरंगापुरम मंडल के जनमपेट गांव में पेश आया। गांव के करीब रामा समुद्रम तालाब से एक बड़ा मगरमच्छ निकल आया। मगरमच्छ को देखकर आवारा कुत्ते इसके पीछे पड़ गए और ये मगरमच्छ आबादी में दाखिल होकर करीबी मकान में घुस गया, जिस पर इस मकान के अफराद चीख व पुकार करते हुए घर से बाहर भाग गए और गाँव वालों को इसकी इतला दी गई। गाँव वालों ने पुलिस और महकमे जंगलात को इतला दी, जिस पर पुलिस और महकमे जंगलात के अमले ने सांपों को पकड़ने वालों की टीम को तलब करते हुए इस मगरमच्छ को पकड़ लिया, जिस पर घर वालों ने राहत की सांस ली। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను.
మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. डीजीपी ने रियासत में जुराइम की रोकथाम से मुतल्लिक जायजा मीटिंग की। डीजीपी के दफ्तर में डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र की सदारत में जुराइम पर काबू पाने, जुराइम के रुझानात का तज्जिया करने, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने और रियासत में कानून के निफाज को बेहतर बनाने के लिए दरकार इक़दामात पर एक जामे शशमाही जुराइम का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में तमाम अजला के एसपीज़, कमिश्नरेट्स के सीपीज़, जोन्स के आईजीज़, रेंज डीआईजीज़ और स्टाफ अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में बात करते हुए डीजीपी ने एहतियाती पुलिसिंग पर तवज्जो देने और बदमाशों और दीगर समाज दुश्मन क़ुव्वतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। वो लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ख़वातीन बच्चों के खिलाफ जुराइम, साइबर क्राइम्स और मंशियात की स्मगलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सड़क हादसात की रोकथाम पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। तमाम कम्युनिटीज़ के साथ रोड सेफ्टी मीटिंग्स होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस साल सड़क हादसात में कमी आई है। ये तजवीज़ किया जाता है कि खतरे के अहम इलाकों की निशानदेही की जाए और अमवात को कम करने के लिए इक़दामात किए जाएं। जवाबी वक्त को बेहतर बनाने के लिए 100 डायल करने का मशवरा दिया गया। आंध्र प्रदेश के रियासती तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि स्कूली तालीम में मुल्क में बेहतरीन मियारात पर अमल करते हुए आंध्र प्रदेश मॉडल को डिजाइन करने के लिए इक़दामात किए जाए। वजीर नारा लोकेश ने इंदावली की रिहाइशगाह पर स्कूली तालीम के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए नारा लोकेश ने कहा कि तलबा की न सिर्फ निसाब में बल्कि खेलों और सकाफती तकरीबात में भी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। पेरिस ओलंपिक में ख्वातीन के 50 किलोग्राम मुकाबले में हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगट को नाअहल करार दे दिया गया। सरकारी बयान में कहा गया है कि विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया और ज़ाब्ते के मुताबिक उन्हें नाअहल करार दिया गया। ज़राए ने कहा है कि टीम इस वक्त मजीद कोई तबसरा नहीं करेगी। हिंदुस्तानी टीम आपसे दरख्वास्त करती है कि विनेश की राजदारी का एहतराम करें। काबिल जिक्र है कि विनेश फोगट ने लगातार 3 मैच जीतकर ख्वातीन के 50 किलोग्राम मुकाबले के फाइनल में जगह बनाई थी। वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, विनेश आप चैंपियंस में चैंपियन हैं, आप हिंदुस्तान का फख्र हैं और हर हिंदुस्तानी के लिए तहरीक। आज का सदमा दर्दनाक है, काश अल्फाज इस मायूसी के एहसास का इजहार कर सकते जो मैं महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि आप लड़ने के जज्बे की अलामत हैं। चैलेंजेस का मुकाबला दिलेराना अंदाज में करना आपकी हमेशा फितरत रही है। मजबूत होकर वापस आइए, हम सब आपके साथ हैं। कंप्यूटर की आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी डेल में मुलाजमीन की छटनी से मुतल्लिक खबरें सामने आ रही। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12,500 मुलाजमीन को नौकरी से निकाला गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने सेल्स डिवीजन में एक बड़ी तश्कील नौ का ऐलान किया है। इससे ऑपरेशंस को जदीद बनाने और AI मसनवी जहानत पर तवज्जो मरकूज करने की पॉलिसी के हिस्से की शक्ल में ये छटनी की गई है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी ने 6 अगस्त को एक इंटरनल मेमो में मुलाजमीन की छटनी से मुतल्लिक जानकारी दी थी। इसमें सेल्स टीमों को सेंट्रलाइज करने और एक नई AI मरकूज सेल्स यूनिट बनाने के मंसूबे का खाका पेश किया गया था। इसके अलावा न्यूज़ बाइट की रिपोर्ट के मुताबिक हटाए गए मुलाजमीन की दुरुस्त तादाद से मुतल्लिक ऑफिशियल तस्दीक नहीं की गई, लेकिन तकरीबन 12,500 मुलाजमीन इसकी जद में आए हैं। इससे डील कंपनी का और तकरीबन 10% वर्क फोर्स मुतासर हुआ है। मौसूला खबरों में बताया जा रहा है कि ग्लोबल सेल्स मॉडर्नाइजेशन अपडेट नाम से ये मेमो
سینئر ایگزیکٹو بل اسکینیل اور جان برن کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ خواتین کانگریس کارکنوں نے خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہوئے خواتین کانگریس کی قیادت میں بی جے پی کے دفتر کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ خواتین جو بڑی تعداد میں گاندھی بھون سے منتقل ہوئیں۔ گاندھی بھون میں پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ پولیس نے خواتین کو گیٹ پر روک دیا۔ سنیتا راؤ کے کارکنوں نے گاندھی بھون کے گیٹ پر چڑھ کر بی جے پی دفتر کی طرف جانے کی کوشش کی۔ پولیس نے انہیں روک دیا۔ سنیتا راؤ نے مطالبہ کیا کہ خواتین کے لیے قانون ساز اداروں میں 33% ریزرویشن نافذ کیا جائے کہ وہ اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ انہیں ناری نیائے کا حق نہیں مل جاتا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے اور سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ خاتون پہلوان وینیش پھوگٹ کو پیرس اولمپکس میں ان کے کھیل کے فائنل راؤنڈ میں تکنیکی بنیادوں پر نااہل قرار دینا افسوسناک ہے اور ہندوستانی اولمپک ایسوسی ایشن کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے اور ملک کی بیٹی کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ پرائڈ آف انڈیا وینیش پھوگٹ نے عالمی چیمپئن کو شکست دی، لیکن تکنیکی وجوہات کی وجہ سے انہیں نااہل قرار دیا گیا۔ وہ بہت سے کچھ جھیل چکی ہیں۔ انصاف کے لیے فٹ پاتھ پر احتجاج کرنے سے لے کر اولمپکس کے چوٹی کے پوڈیم تک پہنچنے تک ان کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ہمارے چیمپئنز کو اپیل کرنے اور انصاف فراہم کرنے کی تمام کوششیں کرنی چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں وینیش پھوگٹ اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی ہمت ہمیشہ متاثر کن رہتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ مزید عزم کے ساتھ رنگ میں واپس آئیں گی۔ مرکزی وزیر کھیل منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ ہندوستان نے خاتون پہلوان وینیش پھوگٹ کے معاملے میں بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے سامنے احتجاج درج کرایا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے لوک سبھا میں اپنے بیان میں کہا کہ ہندوستانی پہلوان وینیش پھوگٹ کو مقررہ زمرے میں زیادہ وزن 100 گرام ہونے کی وجہ سے پیرس اولمپک سے باہر ہونا پڑا۔ وینیش 50 کلو گرام زمرے میں کھیل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی اولمپک ایسوسی ایشن نے اس معاملے پر انٹرنیشنل ریسلنگ ایسوسی ایشن سے سخت احتجاج درج کرایا ہے۔ 3 میچ جیت کر وینیش اولمپکس میں 50 کلو گرام ریسلنگ زمرے کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی ہندوستانی خاتون پہلوان بن گئی۔ انہوں نے سیمی فائنل میں کیوبا کے پہلوان گجمیان لوپیزا کو، کوارٹر فائنل میں یوکرین کی اوکسانا لیواچ کو اور پری کوارٹر فائنل میں عالمی چیمپئن جاپان کی یوئی سوساکی کو 2-3 سے شکست دی تھی۔ تقریباً 10 بجے گولڈ میڈل کے لیے ان کا مقابلہ امریکی ریسلر سارا این ہلڈر برانڈ سے ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک ان کی تیاری میں مدد کا تعلق ہے، حکومت ہند نے وینیش کو ان کی ضرورت کے مطابق ہر ممکن مدد فراہم کی۔ ان کے لیے ایک پرسنل اسٹار بھی مقرر کیا گیا جو اپنے شعبے کا ماہر ہو۔ جس کا ویورن اس پرکار ہے۔ ہولر کوچ کے روپ میں اس کے ساتھ تھے، وین پیٹرک لومبارڈ اسٹرینتھ اور کنڈیشننگ وشیشجঞ، اشونی جیون پاٹل فزیو تھراپسٹ، مینک سنگھ گریا اسٹرینتھ اور کنڈیشننگ وشیشجঞ، شبھم اور اروند اسپارنگ پارٹنر۔ ان کو پیرس اولمپک چکر کے لیے کل 70,45,775 کی وتیہ سہایتا دی گئی ہے، جس کا ویورن اس پرکار ہے۔ اسپین کے گریٹ پکس میں بھاگ لینے کے لیے وتیہ سہایتا ساتھ ہی 3 جولائی سے 13 جولائی 2024 10 دن تک میڈرڈ اسپین کے انترراشٹریہ پرشکشن شیبر کے لیے اترکت وتیہ سہایتا۔ اس کے علاوہ فرانس کے بولون سو میر میں پورو اولمپک پرشکشن شیبر کے لیے اترکت سہایتا کی ہے۔ 2024 انترراشٹریہ کشتی سنگھ سیکنڈ رینکنگ سیریز میں 6 جون سے 9 جون 2024 4 دن تک بڈاپیسٹ ہنگری میں بھاگ لینے کے لیے اور 10 جون سے 21 جون 2024 تک ٹاٹا اولمپک سینٹر ہنگری میں انترراشٹریہ پرشکشن شیبر کے لیے اترکت سہایک سٹاف کے لیے وتیہ سہایتا کی ہے۔ اسٹرینتھ اور ایئر کنڈیشننگ کوچ مسٹر وائنے پیٹرک لومبارڈ کے لیے ٹاٹا اولمپک سینٹر ہنگری میں 10 جون سے 21 جون 2024 11 دن تک
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलनेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।